बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, भारत पाकिस्तान से बहुत नफ़रत करता है। पाकिस्तान के हर शहरी को दहशतगर्द समझता है। वो ये समझता है कि यहाँ स्कूल तो है नहीं, यूनिवर्सिटियाँ तो है नहीं, यहाँ लोग जो हैं बस बम बनाने के लिए जो हैं वो तैयार रहते हैं। इस तरह का तासर, इस तरह का इमेज वो पूरी दुनिया में फैलाता है। पाकिस्तान का एक दहशतगर्द के मुल्क के तौर पे हर तंजीम में वो जाता है ताकि पाकिस्तान पे को एक दहशतगर्द मुल्क साबित करके पाबंदियाँ लगाई जाएं। वो नाकाम तो हुआ है, पूरी तरह से नाकाम तो हुआ है, क्योंकि भारत का मसला ये है कि वो हक़ाइक़ को नहीं देखता, वो बॉलीवुड की फ़िल्मों को देखता है, वो सियासतदानों के नारों को देखता है, वो उस मीडिया को देखता है जो ये ख़बर चलाने में उसको कोई शर्म नहीं होती, ना उसके बाद शर्म होती है कि पाकिस्तान के इस शहर पे कब्ज़ा हो गया, पाकिस्तान के इस शहर पे कब्ज़ा हो गया, पाकिस्तान के इस शहर पे कब्ज़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान जो है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान के वजूद को हमेशा इंडिया से ख़तरा रहा है। पाकिस्तान में जो जमहूरियत के बहुत से मसाइल हैं उसकी वजह इंडिया है, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये उस मेजर जो है, जहरीला मेजर है, उसकी बातें सुन लें। अब जो ये चीखते चलाते जो भारतीय एंकर पर्सन हैं उनकी बातें सुन लें, वो भारतीय अखबारात हैं उनकी बातें सुन लें। आप टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सीरियस अखबार को निकाल के देख लें, मुसलमानों पे किसी आर्टिकल को देख लें, वो पाकिस्तान पे किसी आर्टिकल को देख लें, उस पर जो हिंदुओं ने गालियाँ लिखी हुई हैं मुसलमानों को, उसको देख लें। मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, ये हिंदू कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़े फ़राख दिल हैं और मुझे उन पर बड़ा फ़ख्र है। पाकिस्तान में हमें हिंदुओं से नफ़रत करना नहीं सिखाया जाता। पाकिस्तान में सियासत जो है वो भारत की दुश्मनी पे नहीं होती। ये कैसा मुल्क है। और यहाँ ये सिर्फ इसमें इंडिया में एक फ़िल्म को अभी इजाज़त नहीं मिली कि उसमें हानिया आमर जो है उसने काम किया, पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया, पाकिस्तानी एक्टर्स ने काम किया, ऐसे जैसे उन्होंने पहलगाम के वाक़े पे हिस्सा लिया था, ये ट्रीटमेंट हुई। ये इतनी इसको बर्दाश्त इस कौम में इतनी कम है कि आप उसको सीख नहीं सकते। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा, और वो ये बात करना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले एक किताब आई थी RSS 360। ये रतन शर्दा की किताब है। इसमें RSS का जो बड़ा ही खौफनाक पुरस्कार चेहरा है उसको रोशन चेहरा दिखाने की कोशिश की है। उसमें उसने ये कहा, किताब में एक बात करता है, वो ये कहता है कि दुनिया में जो टॉप ग्लोबल इंडियन ब्रांड्स हैं उसमें सबसे पहले योगा है, आयुर्वेदिक है, संस्कृत है, स्पिरिचुअलिटी है, और हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है जिसमें वेदस हैं, भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये हमारा तारफ़ है दुनिया में बना हुआ। ये तारफ़ जो है वो इंडिया ने इस पे बहुत मेहनत की है, और ये तारफ़ जो है ये इंडिया का कामयाब भी हुआ है। इसमें मैं समझता हूँ कि हालिया ज़माने में जो इंडिया ने एक बड़ी सक्सेस हासिल की है, मैं उस तरह की सक्सेस जो है वो मुख्तलिफ़ लेवल्स पे हासिल कर रहा है। वो सक्सेस जो है वो है जूलिया रॉबर्ट्स का हिंदू बनना, जिसने एक हिंदू पुरोहित के सामने ऐलान किया कि मैं और मेरी फैमिली जो है वो अब हिंदू हो गए हैं। जूलिया रॉबर्ट्स जो है ये 42 साल की जो ये हॉलीवुड की जो खातून हैं, एक्ट्रेस हैं, ये इंडिया आई, एक आश्रम में रहीं, यहाँ पे योगा और तपस्या इसने की, और यहाँ इतनी मुताज़र हुई कि वो हिंदू बन गई। ये एक बुनियादी तौर पे फ़िल्म है, ईट प्रे लव। ये एक फ़िल्म थी, रोमांटिक कॉमेडी, जिसमें एक तलाक याफ्ता खातून का वो रोल अदा कर रही हैं जो खाने में खुशी तलाश करने के लिए इटली जाती हैं, फिर उसके बाद मेडिटेशन में खुशी तलाश करने के लिए, सुकून तलाश करने के लिए वो इंडिया आती हैं, और बिलाखिर जो है मोहब्बत उन्हें जाके इंडोनेशिया में मिलती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये फ़िल्म जो है ये बड़ी एक खूबसूरत फ़िल्म है, लेकिन बहरहाल इससे जूलिया रॉबर्ट्स जो हैं वो हिंदू हो गई। ये एक हिंदुओं के लिए तो बड़ी ख़बर थी। लेकिन मैं बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि यहाँ भारत जो है मुसलमानों से लगी हुई, पाकिस्तान से लगी हुई हर बात से नफ़रत करता है। वहाँ हम ऐसी फ़िल्मों को भी पसंद करते हैं जिसमें जूलिया रॉबर्ट्स जो है वो हिंदू हो जाती हैं, हिंदू से मुतासर है। इसी तरह से हम पाकिस्तान में बॉलीवुड की फ़िल्में भी देखी जाती हैं। बॉलीवुड के हीरो जो हैं उनको आइडलाइज़ भी किया जाता है। हीरोइन से लोग इश्क में भी मुब्तला हो जाते हैं, बाज़ तो बॉर्डर भी क्रॉस कर जाते हैं, बाज़ सूरतें शक्लें ऐसी बना लेते हैं, ख़वातीन उस तरह से बोलती हैं जैसे बोलती हैं। बड़े हमारे कल्चर पे उनका बहुत एक असर है,
اس سے آپ انکار نہیں کریں گے، اس پہ کچھ لوگ احتجاج کرتے ہیں، کوئی اس میں شبہ نہیں، لیکن بنیادی طور پہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے، بنیادی کچھ لوگ اس میں انتہا پسند ہیں. جس طرح ہندوؤں میں وہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پاکستان میں اتنی تعداد نہیں ہے، کچھ ایریاز میں ہے، کچھ لوگوں میں ہے، ہم اس کو بالکل مانتے ہیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے خلاف بھی پاکستان میں بہت کوشش بھی ہو رہی ہے، حکومت کی سطح پہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ بہت سی چیزیں ہیں جن پہ پاکستان میں ایک ایکسیپٹنس ہے. اس کتاب میں RSS 360 میں کیا بات اس نے کی کہ یوگا ہمارا سب سے بڑا گلوبل برانڈ ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں، ملتان میں لوگ جو ہیں وہ یوگا کرتے ہیں، یوگا کلب بن گئے ہیں، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ یہاں بھی اچھی چیز ہو اس کو آپ لے لو، اس کے ساتھ کوئی آپ نے جھگڑا نہیں کرنا. ہاں یہ ہوا کہ چونکہ یوگا جو ہے بنیادی طور پہ ہندو عبادت کا حصہ تھا، ہندو عبادت کا حصہ ہے، اس میں جو ان کے منتر شنتر ہیں، جو شلوک ہیں، وہ فارغ کر دی ہیں. جیسے سب سے پہلے یورپ نے کیا کہ اس نے اس کی جو فزیکل ایکسرسائزز تھیں اس کو اڈاپٹ کیا، اس کے مذہب کو نہیں اڈاپٹ کیا. اسی طرح سے پاکستان میں بھی یوگا جو ہے وہ اس کو ظاہر ہے کہ وہ ہندو شلوک کے ساتھ تو یا منتروں کے ساتھ تو نہیں پڑھا جاتا، کیا جاتا اس میں، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو جو زیادہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنا کچھ دوسری چیزیں بھی شامل کر دی ہیں. لیکن یہ جو ایکسیپٹنس ہے یوگا کی اور جس طرح سے یوگا پاکستان میں مقبول ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے معاشرے کی رواداری، ایکسیپٹنس اور کھلے دل کو ظاہر کرتا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب بات کی تھی کہ جب وہ روم گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے دین جو ہے اس کو کھلی فضا میں لے آیا. آپ نماز جو ہے وہ سورج کے نیچے کھلی فضا میں پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کے مندر، عیسائیوں کے پرانے جو گرجا اور دوسرے جو مذاہب کے لوگوں کے، یہ بڑے تاریک جگہوں پہ بنے ہوئے تھے. اسلام بڑا کھلا مذہب ہے، اس کے ماننے والے بڑے کھلے ذہن کے مالک ہیں. اور یہ جو ہمارے خلاف اتنی نفرت کی باتیں کرتے ہیں، جب بھی ہندوستان میں لوگ باتیں کرتے ہیں، جب بھی یہ یہاں آتے ہیں تو کھلے دن سے لوگ انہیں ملتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے جو سکھ بھائی یہ آتے ہیں، حالانکہ ہمارا 1947 میں ان کے ساتھ کافی معاملہ رہا، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پہ لیجنڈ ہیں. جو پگڑی پہن کے سکھ آتا ہے اس کی سب عزت کرتے ہیں، اس کو خاص پروٹوکول دیتے ہیں. یہ پاکستانی بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں. ان کے متعلق جو ایک امیج بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بڑے تنگ نظر ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں بدقسمتی سے غلط ہیں، کیونکہ یہ میڈیا کی ضرورت ہے. مجھے ایک انگریز کی بات یاد آتی ہے کہ در حقیقت ہمیں یہ بنانے پڑتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں لوگ اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، پلے گراؤنڈس میں لوگ جاتے ہیں، شاپنگ مالز میں جاتے ہیں، اس طرح کے امیجز بنائے جائیں تو شاید ہماری ایکسیپٹنس ہمارے آڈینس میں نہ ہو. یہ جو آڈینس کی مجبوری ہے، یہ جو سیاسی مجبوریاں ہیں، اس نے اسلام کو بھی، اس نے پاکستان کو بھی جو ہے بہت نقصان پہنچایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے دشمنوں نے تو سب کو یہ کرنا ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا، انہیں بھی تو بتانا ہے کہ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. جس طرح سے پاکستان میں یوگا کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، یہ پاکستان میں ٹالرنس کی، پاکستان میں دوسری جو کلچر سے آنے والی چیزوں کو ایک اپنا حصہ بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی قابل تعریف ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.